Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, September 9th, 2020. The Pope is going to publish a new encyclical dedicated to universal brotherhood. In honor of St. Francis, he will sign it in Assisi. Cardinal Parolin, Vatican Secretary of State, was in Beirut for a day of prayer following the tremendous explosion that destroyed part of the city. According to Cardinal Volki, the Archdiocese of Cologne will close 90% of its parishes in the next 10 years. In one Spanish diocese, a priest has denied a parishioner communion by mouth. He denounced the priest to the bishop, and the prelate has supported him. The Archbishop of Minsk, in Belarus, was denied entry into that country by the communist authorities governing that European nation. Pope Francis is going to publish a new encyclical. It will be the third of his pontificate and will be dedicated to universal brotherhood. He will sign it in Assisi. The director of the press office of the Holy See, Matteo Bruni, has informed Pope Francis will go to Assisi to sign his third encyclical, dedicated to the universal brotherhood. The Holy Father will preside over a Mass at the tomb of St. Francis. At the end, he will sign the encyclical. Due to the health situation, it is the Holy Father's wish that the visit take place without the participation of the faithful, added Bruni. For his part, the custodian of the Sacred Convent of Assisi, Father Mauro Gambetti, said that with great joy and in prayer we receive and await the private visit of Pope Francis, and added that the new encyclical will highlight the importance and need for fraternity. All Brothers will be Pope Francis's third encyclical after Lumen Fidei in 2013 and Laudato Si in 2015. It will also be the second time that he will sign a magisterial document outside the Vatican after signing of the post-synodal apostolic exhortation Christus Vivit in Loreto on March 25, 2019. Pope Francis has visited the homeland of St. Francis of Assisi on 3 occasions: October 4, 2013, August 4, 2016, to celebrate the 800th anniversary of the Feast of Pardon, and to pray the Porziuncola, and September 2016 for the World Day of Prayer for Peace with representatives of different religions. The Vatican Secretary of State, Cardinal Parolin, was in Beirut for a day of fasting and prayer, convoking the destruction of the city's port. Cardinal Pietro Parolin represented Pope Francis in Beirut at the Universal Day of Prayer and Fasting for Lebanon, held in the Lebanese capital. He read a brief message from the Holy Father. I know the projects I have made for you, says the Lord, projects of peace and not of misfortune, to give you a future full of hope. The Pope's text starts with this quote from the prophet Jeremiah. Recent events seem to contradict this promise, but Francis exhorts them to trust in God's faithfulness. The pontifical message concludes with the prayer. We thank you for your love expressed through the solidarity of many. We entrust to you our country, Lebanon, with its people, its religious and political leaders, and its young people, that they may realize their vocation as the message of peace and brotherhood to which you have called them. Amen. On August 4th, an enormous explosion took place in the port of Beirut, the Lebanese capital. Although the exact cause is not yet known, everything seems to indicate that it was due to the explosion of combustible material. Part of the city was destroyed. The crisis in Germany will force the Archdiocese of Cologne to close 90% of its churches in the next 10 years. The Archdiocese of Cologne has announced that it is going to carry out a complete restructuring
so that by 2030 it will have 50 parishes instead of 500. The main reason is the decrease in the number of faithful and priests. The German Archdiocese has assured that it will be the laity who will run most of the present parishes, but within a large parish, presided over by a priest. In addition, the Vatican will be consulted to ensure that the changes are compatible with canon law. By 2030, each of the 50 new large parishes should have several ecclesial communities. These ecclesial communities under the umbrella of the parish will, according to the plans, be made up of persons who are united as a community in the Spirit of Jesus Christ. In the Diocese of Ciudad Real, Spain, a parishioner has complained to the bishop that he was denied communion by mouth, and the prelate has supported him. Faced with the protest of a parishioner in the Diocese of Ciudad Real over the refusal of a priest to give communion on his mouth, the bishop, Monsignor Gerardo Melgar, has written to him apologizing and confirming that he has a right to receive communion in this way. He also tells him that he has spoken to the parish priest so that this will not happen again. The Chancellor of the Diocese has written to the aggrieved parishioner a letter in which he says, "I am pleased to acknowledge receipt of the letter addressed to the Bishop of Ciudad Real, in which he expresses his understanding that your rights have been violated because you and your wife were denied communion on the mouth in the Eucharist celebrated on July 26, 2020, in the Church of the Salesians of Ciudad Real. Your Most Reverend Excellency," the letter adds, "has entrusted me with the task of expressing to you his apologies for the occurrence of such a situation, while, at the same time, communicating with the rector of the said temple so that something similar will not happen again." While it is true that the health emergency in which we find ourselves advises the faithful to receive communion in the hand, at no time can it be forbidden to do so in the mouth, if that is the wish of the faithful who are to receive it, the text concludes. The communist government of Belarus has prevented the Archbishop of Minsk and President of the bishops of that European nation from entering the country. Catholic bishops of Belarus have asked the faithful to pray that Archbishop Kondrowicz of Minsk, who was prevented from returning to the country, can return home. It is inadmissible that a bishop of the Catholic Church, who is the pastor of the faithful entrusted to him, should be deprived of the opportunity to be in his own diocese and to carry out the ministry entrusted to him, the Belarusian bishops said. Bishop Kondrowicz was trying to enter Belarus from Poland when he was stopped by border guards and denied entry without explanation. Archbishop Kondrowicz himself has assured that the decision of the border guards to deny him entry to his homeland was absolutely incomprehensible and against the law. What happened is due to the Archbishop's public appearances and calls for dialogue, as well as the initiative to assist those who were arrested during the latest anti-government demonstrations. Catholics are the second largest religious community in Belarus, after Orthodox Christians, representing approximately 15% of the population. Our editorial this week is dedicated to commenting on the reason why many Catholics are not attending Mass in places where they can. Elon Musk, el multimillonario dueño de la fábrica, entre otras muchas cosas, de los coches eléctricos Tesla, ha decidido llamar a su hijo XAEA12. No es que me sorprenda encontrar nombres extraños. Pienso en uno que me contaron en Panamá. Una señora había llamado a su hija Usmaila, recordando, no sé si el famoso correo norteamericano o que el papá desconocido de la criatura trabajaba en esa empresa. Pero yo creo que en la decisión de este millonario no hay incultura, sino que hay premeditación y con un poco de humor, yo diría también que alevosía.
El filósofo ateo italiano Benedetto Croce, muerto en 1952, decía que no podemos no decirnos cristianos. Estaba reflejando con esa frase, repito, dicha por un ateo, que tanto influyó además en la cultura de Italia y a partir de ahí también en la de otros países europeos. Él estaba diciendo que el mundo en el que él vivía, repito, no solamente en Italia, en esos años de la posguerra, era un mundo sociológicamente, culturalmente cristiano. Recientemente, otro italiano, un periodista, Silvio Bracchetà, comentando lo que decía Benedetto Croce, afirmaba justo lo contrario. Y creo que Bracchetà es católico y posiblemente es católico practicante. Dice, no podemos no decirnos ateos. Porque el mundo en el que vivimos ya no es sociológicamente, culturalmente cristiano, sino es, por el contrario, ateo. Y creo que ese nombre que ha dado el millonario a su hijo, llamar a un niño XAE A12, ya son ganas de llamar de una forma rara a la criatura. Bueno, pues creo que eso es un síntoma de este tipo de sociedad en la que estamos. Cuando San Pablo hace aquel memorable y poco fructífero discurso en la falda de la Acrópolis de Atenas, en el que habla del Dios desconocido y dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, está hablando a gente creyente. Los paganos eran creyentes, la Acrópolis estaba llena de templos, igual que Roma. Está hablando a gente creyente. Hoy no, hoy no. Nuestra cultura no es una cultura pagana, nuestra cultura es una cultura atea, que no es lo mismo ni mucho menos. Un filósofo importante, mucho más reciente que Croce, Zygmunt Bauman, polaco-británico, hablaba de que la cultura sólida de nuestros mayores, la cultura sólida que realmente es anterior al cristianismo y que tiene sus raíces tanto en el pensamiento griego como en la Biblia, esa cultura sólida, decía Bauman, ha desaparecido y ha pasado a ser una cultura líquida, el mundo líquido en el que nos movemos. No hay un suelo sólido, no hay certezas, no hay seguridad para distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira. Bueno, pues bien, yo me atrevo a decir que ha habido una nueva evolución y que ya el mundo en el que estamos viviendo no es un mundo ni siquiera líquido, sino que es un mundo gaseoso. Además, gaseoso, lleno de gases venenosos. El mundo de la cultura, de la ideología, del relativismo, que es el mundo de la cultura líquida, ha dado lugar a la ideología del progresismo. Una ideología que tiene, por ejemplo, como uno de sus grandes banderines de enganche, la ideología de género. Y esto ha sido tan rápido que las viejas y clásicas feministas radicales, marxistas, hoy son consideradas antiguallas que tienen que desaparecer, porque ellas, que defendían a la mujer, repito, de una manera radical, ellas en cambio decían que la mujer era mujer en la medida en que su biología decía que era mujer, y eso ya hoy se ha acabado. Lo que le está pasando a la autora de Harry Potter es bastante significativo de cómo evoluciona todo tan rápidamente este mundo gaseoso que hasta los políticos, que son grandes expertos en cambiarse de chaqueta, lo tienen muy difícil para no quedarse atrás. Cuando mis antepasados en las montañas de Asturias o en los Pirineos decidieron plantarle cara al Islam, que rapidísimamente había conquistado toda la España visigoda, heredera de la Hispania romana. Lo hicieron porque querían mantener la fe de sus mayores, el culto de sus mayores, pero también lo hicieron porque querían mantener la cultura de sus mayores, porque aquella gente tan primitiva sabía perfectamente que cultura se deriva de culto.
La cultura es el fruto del culto. Y que en función del culto, así vas a tener una u otra cultura. Y aquella gente que tenía fe, pero incluso los que no la tenían o los que vivían al margen de la fe, y la fe era una cuestión sociológica también, aquella gente quería esa cultura. Y esa gente luchó sin tregua durante casi 8 siglos con éxitos y con fracasos, desde Covadonga hasta Granada, pasando por Calatañazor o las Navas de Tolosa. Defendían su culto y defendían su cultura. Por eso yo creo que hoy, en este contexto, en esta sociedad gaseosa, con estos gases venenosos, y vuelvo a poner el ejemplo de la ideología de género, creo que hoy hay que volver al culto. Si no nos gusta esta cultura, hay que volver al culto verdadero, al culto a Dios. Algunos podrán decir, bueno, pero vamos a ver, si yo no tengo fe, ¿cómo voy a volver al culto? Manuel de Falla, uno de los más grandes músicos que ha dado España, mientras escribía Sombrero de Tres Picos o Noches en los Jardines de España, participaba en Granada en una tertulia que era famosa, por lo menos en aquel pequeño ambiente, la tertulia del Rinconcillo, donde asistían, entre otros, por ejemplo, gente muy ligada al comunismo y a los ambientes republicanos. Bueno, pues a esta gente, Falla, profundamente católico, les decía, tenéis que volver a misa. Y no era entonces un mundo como el nuestro. Tenéis que volver a misa. Ellos le decían, pero Manolo, ¿cómo vamos a ir a misa si somos ateos? Y el maestro les decía, a rezar se aprende rezando. Y a creer en Dios se aprende queriendo creer en Dios. Por eso, si la cultura que está produciendo este mundo gaseoso no te gusta, si amas de verdad la libertad, si amas de verdad los derechos humanos, no los derechos humanos ficticios, si amas de verdad la democracia y no esta democracia tutelada por unos poderes casi omnipotentes que manejan desde la sombra los grandes medios de comunicación y que te dicen lo que hay que pensar, si te produce asfixia este gas que nos rodea y que te va poco a poco recortando tus libertades y tus derechos, tienes que volver a Dios. Si tienes algo de fe, algo que te ha quedado, vuelve a la práctica, vuelve a la iglesia. Cuando se pueda, vuelve a rezar. Y si no tienes fe, haz la oración del buen ateo. Señor, si existes, dame fe, aumenta mi fe, dame fe. Del culto nace la cultura. Esta cultura que hoy vivimos es la cultura del ateísmo. Y hay que reaccionar, como hicieron aquellos antepasados, lógicamente sin la violencia medieval. Hay que reaccionar si queremos tener una cultura auténticamente humana. Si nos asfixian estos gases, hay que reaccionar. Hay que reaccionar volviendo a Dios. Porque del culto al Dios verdadero, al Dios del amor, saldrá la auténtica cultura humana. Y de este culto ateo, lo único que sale es la adoración al becerro de oro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the church, please follow us online at www.catholicosonline.org. Until next week, God willing.